کہ بزرگوں کو بچانے پر تلے ہوئے ہیں، ان کے نام پر چندے اکٹھے کر کے اپنی روٹی روزی چلا رہے ہیں، وہ کبھی بھی کتاب و سنت کی بات نہیں مانیں گے۔ مسلک اعلیٰ حضرت والے اہل بیت بیان نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا جان احمد کی، جان احمد سے مراد رسول اللہ کی جان، اس پر تو بولوں گا ضرور، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ رسول جو سب کی جانوں کی راحت ہے، میرے امام نے اس نبی کی جان کی راحت جس کو کہا ہے وہ حسین اور حسن کی پیاری اپنی جان سجدہ۔ پانی پہ قلم اٹھاتا ہے تو پانی کو پانی پلا دیتا ہے، مٹی پہ قلم اٹھاتا ہے تو مٹی کو مٹی میں ملا دیتا ہے، فلکیات کی بات کرتا ہے تو علوم فلکیات کے ماہرین طفل مکتب نظر آتے ہیں، اور جب ہدایت بخشش لکھتا ہے تو غالب اور اقبال کا فن حیرت سے اس عاشق کے قلم کو دیکھتا نظر آتا ہے، اور داغ دہلوی کہتے نظر آتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بتا دیے ہیں، لیکن وہ ہر چیز کی بال کی کھال بیان کرنے والا فقیر مجدد متکلم مفسر داعی مدبر مفکر صوفی، اللہ اکبر، اپنے زمانے کا سرمد حسان الہند بلال ہند، یا ہر بات کھل کھل کر کہہ دے، ہر بات کھل کھل کر کہہ دے، لیکن جب نبی کی اہل بیت کی بات آتی ہے تو پھر وہ بھی کہتا ہے کیا بات رضا، تو اپنے نام کے ساتھ بیان کیا کہ میری ہے، کیا بات رضا، اپنے نام کے ساتھ کہہ دیا میری ہے۔ وہ نبی کے سید کی پالکی کو جو کاٹتے ہیں، وہ 900 سال کے پہلے سید معین الدین چشتی کا کتنا وفادار، وہ شابرکت اللہ کی چوکھٹ میں، شابرکت اللہ کی گلیوں میں ننگے پیر چلنے والا میرا امام، بغداد کی گلیوں میں جاتے تو کس احترام سے چلتے نظر آتے، اور کیا بات رضا، کیا بات رضا۔ کوبرا سانپ جب کسی کو کاٹ جائے تو اس کے زہر کا علاج کسی دوائی سے نہیں ممکن۔ اب بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ جس کو بزرگان بے دین اور علماء کرام نے ڈس لیا ہے، اب علاج کیا ہے؟ کوبرے سانپ کا زہر ہی دیا جاتا ہے، تو اس کو اینٹی وینم کہتے ہیں، جس سے اس کے وینم کا علاج ہوتا ہے۔ سارا گلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ السلام علیکم دوستو، مولانا بے دین کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایسے مولانا جو اپنی ہی تقریر سے لوگوں کو گمراہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، دین کی صحیح بات بتانے کی جگہ بابوں کی کہانی سناتے ہیں، بہکانے میں پورا زور لگا رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اللہ نے آپ کو دل و دماغ دیا ہے اور قرآن حدیث دیا ہے، اس کے روشنی میں ہر بات کا فیصلہ آپ خود ہی کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے مولانا مرزا علی صاحب کا بیان سنتے ہیں، اس پہ انہوں نے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ الحمدللہ آج 12 اور 13 ربیع الثانی 1434 ہجری کی درمیانی رات 23 فروری 2013 اور ہفتے کا دن ہے۔ ربیع الاول 1434 ہجری کے کانٹیکسٹ میں آج ہماری یہ چوتھی نشست ہے مسلسل۔ پچھلے ہفتے ہم نے تقریباً 112 منٹ گفتگو کی تھی اس کریٹیکل ٹاپک پر جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 71A کے نام سے اپلوڈ ہو چکا ہے، ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو، اور اس کا عنوان تھا فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج۔ اور اس لیکچر میں نے علماء کرائم یعنی مجرم علماء اور بزرگان بے دین ان کا اور علماء کرام اور بزرگان دین کا فرق بتایا تھا۔ آج کا یہ ایکسکلوسیو لیکچر اسی گفتگو کی ہی کنٹینیوشن ہے، اور اس کا دوسرا حصہ ہم کور کریں گے، اور پھر ہماری یہ گفتگو اہل سنت پاک .com پر
मसला नंबर 71B के नाम से अपलोड हो जाएगी और उसका उन्वान होगा इंडिया और पाकिस्तान के चंद मशहूर उलमा और बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा। इंडिया और पाकिस्तान के चंद मशहूर उलमा और बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा। इंडिया और पाकिस्तान के चंद मशहूर उलमा और बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा। और ये 19 का फिगर सूरतुल मुदस्सर की आयत नंबर 30 कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलैहा 19, यानी दोज़ख पर 19 फरिश्ते हैं। और जाहिर है कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख होगा, इसमें मुसलमानों में कोई दूसरी राय ही नहीं कि उसका ठिकाना दोज़ख होने वाला है, वलियादु बिल्लाहि ताला, अगर वो बगैर तौबा के मर गया। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 57 में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी कॉन्टेक्स्ट में इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देते हैं, तकलीफ देते हैं, उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में भी। व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जलील ख्वार कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। वलियादु बिल्लाहि ताला। इन दोनों लेक्चर्स के अज़ाइम क्या थे, इनसे क्या फवायद हासिल होंगे, क्या नताइज हासिल होंगे, इस पर ऑलरेडी मैंने पिछले हफ्ते गुफ्तगू की थी। आज उन बातों को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, लेकिन आज के लेक्चर का पिछले लेक्चर से रब्त बनाने के लिए कुछ मजीद इंपॉर्टेंट तमहीदी गुफ्तगू मैं करूंगा और इस गुफ्तगू में कुछ तल्ख बातें भी सामने आएंगी। अगर किसी के दिल में कोई इस हवाले से क्यूरी उठे तो लेक्चर के एंड पर मुझसे सवाल कर सकता है। लेक्चर के दौरान जो है वो आधी गुफ्तगू सुनकर उठ जाना, ये मुसलमान का शेवा नहीं। हां, किसी को जाती उज़र लाहक हो वो अलग बात। भाइयों, हमारे सब कॉन्टिनेंट में यानी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीन मुल्कों का कल्चर ऐसा है कि यहां जिसको भी किताब और सुन्नत की बात बताई जाती है तो वो बजाय किताब और सुन्नत की पैरवी करने के फौरन उन बातों को अपने मकतबे फिक्र और अपने बुजुर्गों की किताबों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देता है कि अगर मैंने ये कुरान की आयत या हदीस मान ली तो फिर मेरे मकतबे फिक्र के इतने बड़े बड़े बुजुर्ग वो जो कुछ कह गए उनका क्या बनेगा। हालांकि होना चाहिए कि वो बुजुर्ग अपनी कब्रों में पहुंच चुके, अल्लाह के पास जा चुके, उनके साथ जो मामला होना है वो अल्लाह के सुपुर्द। हम किसी के पीछे अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करें। फिरका वारियत की ये सबसे बड़ी लानत है कि हम किताबो सुन्नत की बात को अपने बुजुर्गों की बातों पर पेश करते हैं, हालांकि इसके उलट होना चाहिए कि हमें बुजुर्गों की बातों को, अपने उलमा की बातों को किताबो सुन्नत पर पेश करना चाहिए। वो ये है कि किसी की गलती उस पर पॉइंट आउट की जाए, उसके बाद उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए। अब इन लोगों की बीमारी का क्या इलाज है जो कि किताबों सुन्नत की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अगर बात सुनते हैं तो बुजुर्गों की किताबों पर पेश करते हैं। तो अब इनको किताबों सुन्नत से दावत देना दरअसल खुद किताबों सुन्नत पर जुल्म ढाना है, क्योंकि ये तो मानता ही कोई नहीं उसको, और अगर मानेंगे भी तो अपने बुजुर्गों पर पेश करेंगे। लिहाजा इनके लिए कोई और इलाज होना चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए कुरान पाक में एक आयत ऐसी नाजिल फरमाई कि जो लोग इस्लाम की दावत देने वाले लोग हैं उनको गाइडलाइंस उस एक आयत में से मिल जाती हैं कि क्या एटीट्यूड होना चाहिए एक दावत देने वाले दाई का, और वो है सूरतुन नहल की आयत नंबर 125। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उम्मत को सिखाया जा रहा है कि अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और अच्छे वाज के जरिए। अब कुछ लोग जो है वो हिकमत की बातों से अट्रैक्ट हो जाएंगे, और कुछ लोगों की कैटेगरी ऐसी है जो कि अच्छा वाज सुनकर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन तीसरी किस्म के लोग वो हैं कि जो अपने फिरकों
के बुजुर्गों को बचाने पर तुले हुए हैं, उनके नाम पर चंदे इकट्ठे करके अपनी रोटी रोजी चला रहे हैं, वो कभी भी किताब सुन्नत की बात नहीं मानेंगे। उनके लिए तीसरी कैटेगरी के लिए आया वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, उनके साथ मुजादिला करो लेकिन आसान तरीके के साथ, गाली गलौज के साथ नहीं, आसान तरीके के साथ। अब ये मुजादला क्या है? इंग्लिश में इसको कहते हैं डिबेट करना, इल्मी दलाइल सामने रखना, तुर्की बतुर्की जवाब देना जिसको हम उर्दू में कहते हैं। और बस औकात इस फील्ड में सबसे ज्यादा इफेक्टिव ही यही चीज होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात ही उस सूरत में मानते हैं जब उनको तुर्की बतुर्की मुजादले के साथ इल्जामी जवाब दिया जाए। इसको फिलॉसफी की लैंग्वेज में कहते हैं लॉजिकल आंसर, और उर्दू में हम कहते हैं इल्जामी जवाब, और इसकी मैंने पंजाबी में ट्रांसलेशन की है फक्की। और अब एक और बड़ा एप्रोप्रिएट वर्ड मिला है साइंटिफिक लिंग्विस्टिक में, और वो है एंटी वेनम। कोबरा सांप जब किसी को काट जाए तो उसके जहर का इलाज किसी दवाई से नहीं मुमकिन। अब बिल्कुल इसी तरीके से समझ लें कि जिसको बुजुर्गाने बेदीन और उलमाए कराइम ने डस लिया है, अब इलाज क्या है? कोबरे सांप का जहर ही दिया जाता है, तो उसको एंटी वेनम कहते हैं, जिससे उसके वेनम का इलाज होता है। तो अब इस सूरत हाल में इन लोगों का इलाज भी एंटी वेनम है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह एंटी वेनम, इसके मेरी बातें छुपी हुई नहीं है, छपी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी एक वर्जन आगे वीडियोस में मौजूद है। आजकल बाज लोग जो है वो छुप छुपा के मेरी कॉल्स रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, फिर नेट पे चढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उससे और ही फायदा मुझे होता है, क्योंकि हम जाहिर और बातिन में एक हैं। जो बात लोगों के सामने करनी है वही फोन कॉल पे करनी है।